प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं आज के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आइए हम खुदा उनके कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा दानियल की किताब, उसका 3रा बाब और उसकी 24वीं आयत हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। और यहाँ पे लिखा है, तब नबूकदनेस्सर बादशाह सरासीमा होकर जल्द उठा। सरासीमा के लिए इंग्लिश में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, अगर आप इंग्लिश का तर्जुमा देखें तो वो है अमेजमेंट। और अमेजमेंट का मीनिंग है अ फीलिंग ऑफ ग्रेट सरप्राइज, यानी इसको आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि वो हैरत के साथ, बड़ी हैरानगी के साथ उठा। सो लिखा है, और अरकान दौलत से मुखातिब होकर कहने लगा, क्या हमने 3 शख्सों को बंधवा कर आग में नहीं डलवाया? उन्होंने जवाब दिया कि बादशाह ने सच फरमाया है। उसने कहा, देखो, मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते देखता हूँ और उनको कुछ ज़रर नहीं पहुँचा, और चौथे की सूरत इलाज़ादा की सी है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल मुक़द्दस में यहाँ पे लिखा है, और चौथे की सूरत इलाज़ादा की सी है। ये चौथा शख्स कौन था? आज हम खुदा उनके कलाम में से कुछ देर इसके ताल्लुक से जानेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम लोग जो है वो इसके ताल्लुक से जाने, हम लोग सदरक, मिशक और अब्दुन्नजू के ताल्लुक से भी जो है वो खुदा के कलाम में से सीखेंगे और अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे कि उन्होंने कैसे अपने हालात पर जो है वो गालिब आए, किस तरह से दिलेरी से उन्होंने अपने हालात को फेस किया। आए हम अपनी आंखों को बंद करें और खुदा से अपने लिए हिकमत मांगे, दनाई मांगे कि खुदा अपने कलाम को हम पे खोले और हम हलीमी से उसके कलाम को आज अपनी ज़िंदगियों में रिसीव करने वाले हों। खुदा बाप में यीशु मसीह के नाम से अपने आप को और इन तमाम ज़िंदगियों को जो इस वक्त आज हमारे साथ लाइव होती हैं और जो लोग बाद में भी खुदावंद आज के इस एपिसोड को सुनते हैं, देखते हैं, खुदावंद उनको तेरी हज़ूरी में लिफ्ट अप करता हूँ और मैं ये दुआ करता हूँ आज का कलाम बहुत सारे लोगों की ज़रूरत को पूरा करे। तेरे कलाम की बदौलत आज बहुत सारे लोग रूहानी तौर पर मजबूत हों, बहाल हों। खुदावंद उनकी ज़रूरत को पूरा करना आज अब इस कलाम के वसीला से खुदावंद, ताकि यीशु मसीह का नाम इज्जत और जलाल पाए। हर तरह के ब्लाइंडनेस के जोर को तोड़ता हूँ और मैं ये दुआ करता हूँ तेरा कलाम खुदाम फ्लो करे यीशु के नाम से। किसी भी तरह से कोई चीज़ तेरे कलाम को फैलने से रोकने ना पाए, बल्कि रूहुल कुद्दुस तू जिंदगियों को कन्विंस करते चले जाना, ताकि जिंदगियां तेरे इस कलाम को हलीमी से अपनी ज़िंदगी में रिसीव करते चले जाएं और यीशु मसीह का नाम जलाल पाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बात हमेशा याद रखें, खुदा आपसे प्यार करता है क्योंकि खुदा भला खुदा है। खुदा कभी भी आपको तन्हा नहीं छोड़ता क्योंकि हमारा खुदा इस काबिल है, कादिर मुतलक है कि वो हर तरह के हालात में हमें बचाने की कुदरत रखता है, आमीन। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सदरक, मिशक और अब्दुन्नजू के ताल्लुक से। और अगर हम इस स्टोरी को जाने, मैं इस स्टोरी को पढ़ूंगा नहीं क्योंकि स्टोरी से हम लोग वाकिफ हैं, तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें जो है वो आज अपने लिए हाईलाइट करेंगे और उन चीज़ों में से अपने लिए देखेंगे और उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लेंगे, ताकि उन चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में लेके हम भी अपनी ज़िंदगी में अपने हालात पर गालिब आ सके, आमीन। सो पहली चीज़ जिसको हमें नोट करना है इनकी स्टोरी में, इनकी कहानी में, ये है कि उन्होंने अपने हालात के सामने अपने घुटने नहीं टेके। मैं फिर से इस बात को रिपीट करूंगा कि उन्होंने अपने हालात के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि उन्होंने अपने हालात को बड़ी दिलेरी के साथ अपने हालात का सामना किया। और तीसरी बात, उन्होंने जो है वो खुदा की जात पर बगैर किसी शक किए मुकम्मल तवक्कुल किया। ना सिर्फ उन्होंने तवक्कुल किया, बल्कि इस सारी सूरत हाल में उनका ईमान जो है वो एक लम्हा के लिए भी डावाडोल नहीं हुआ, आमीन। बल्कि अगर हम लोग बाइबल मुकद्दस में से देखें, अगर आप मेरे साथ देखें 3रे बाब की, दानियल 3रा बाब और उसकी 17वीं आयत को पढ़ें, तो वहां पे हमें पता चलेगा कि उनके अंदर किस कदर दिलेरी थी। उनके सामने हालात थे, उनको अपने अंजाम का भी पता था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो नहायत दिलेरी के साथ अपने हालात का सामना कर रहे थे। आए मेरे साथ देखिएगा 3रे बाब की 17वीं आयत, तो वहां पे लिखा है, देख, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है, और आए बादशाह, वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा
اور نہیں تو آئے بادشاہ تجھے معلوم ہو کہ ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے اور اس سونے کی مورت کو جو تو نے نصب کی ہے سجدہ نہیں کریں گے. آمین. دیکھیں اگر آپ 17ویں آیت کے آغاز کو دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے دیکھ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. سو یہاں پہ پہلی چیز ان کو اپنے خدا کا پتا ہے. میں پھر سے اس کو ریپیٹ کروں گا اور میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ان کو اپنے خدا کا پتا ہے. اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس پہ ہم لوگ کچھ دیر جو ہے وہ بات کریں گے. وہ اپنے خدا کو جانتے ہیں اور خدا کو جاننا جو ہے وہ بہت اہم بات ہے. اور نہ صرف جو ہے وہ اپنے خدا کو جانتے ہیں وہ بلکہ وہ اپنے خدا کی ذات پر مکمل توکل رکھتے ہیں. آمین. دیکھیں اس بات کو سمجھیں, جب آپ خدا کو جانتے ہوں گے تو خدا کو جاننا آپ کو اس قابل بنائے گا کہ آپ اپنے حالات کو دلیری کے ساتھ فیس کر سکیں. خدا کو جاننا آپ کو اس قابل کرے گا کہ آپ خدا کی ذات پر مکمل توکل کر سکیں. آمین. سو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کو جانیں. اور انہوں نے یہ کہا, لکھا ہے دیکھ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. وہ اس بات سے اویئر تھے, وہ اس بات کو جانتے تھے. انہوں نے کہا دیکھ, انہوں نے کہا اس بات کو دیکھو, اس بات کو جانو کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں, جس خدا کی ہم پرستش کرتے ہیں, وہ ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے اور آئے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا. آمین. سو اس بات کے اندر بڑی دلیری ہے. اس آیت کے اندر اس سنٹینس کے اندر, ان الفاظ کے اندر بڑی دلیری ہے. انہوں نے دلیری سے اس بات کو کہا کہ ہم اپنے خدا کو جانتے ہیں. نہ صرف ہم اپنے خدا کو جانتے ہیں, ہمارا خدا ہمیں آگ کی جلتی ہوئی بھٹی سے بچائے گا اور تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا. آمین. سو میں آپ کو اس بات کو انکریج کروں گا کہ آج جس دور میں ہم لوگ ہیں, ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خدا کو جانیں. خدا کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر ہم خدا کو نہیں جانیں گے تو ہم کبھی بھی اپنے حالات کا دلیری سے سامنا نہیں کر سکتے. اگر ہم خدا کو نہیں جانیں گے تو ہم خدا کی ذات پر توکل نہیں کر پائیں گے. اگر ہم خدا کو نہیں جانیں گے یا اگر ہم خدا کو نہیں جانتے تو ہم اپنی زندگی میں کسی بھی لمحہ پہ اپنے گھٹنے جو ہے وہ اپنے حالات کے سامنے ٹیک دیں گے, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہم اس خدا کا انکار کر دیں گے. سو اس لیے میں آپ کو انکریج کروں گا خدا کی ذات کو جانیں, خدا کو جانیں کہ خدا کون ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, بائبل مقدس یہ کہتی ہے خدا آپ سے پیار کرتا ہے, خدا بھلا خدا ہے, خدا آپ کو چھڑانے کی بچانے کی قدرت رکھتا ہے. اور لکھا ہے جس نے بیٹا دینے کو ہی دریغ نہ کیا وہ باقی سب کچھ کیوں نہ دے گا. سو خدا کی ذات کو جانیں. سو وقت گزاریں اپنا خدا کی ذات کو جاننے میں, خدا کے کلام کو پڑھیں, خدا کے کلام میں وقت گزاریں, خدا کے کلام سے جو ہے وہ خدا کی ذات کو جانیں. روح القدس سے اپنے لیے رہنمائی مانگے, روح القدس سے کہیں, روح القدس سے کہیں کہ میں بائبل مقدس میں سے مجھ پر خدا کی ذات کو کھول, خدا کو بیان کر کے خدا کس قدر عظیم ہے. خدا کے کلام کو سیکھیں, خدا کے ایسے خادمین کے پیغامات کو سنیں, خدا کی روح القدس کی رہنمائی سے جو کتابیں خدا کے تعلق سے لکھی گئی ہیں آپ ان کو پڑھیں تاکہ آپ خدا کو جانیں. اور جتنا آپ خدا کو جانیں گے اتنا ہی آپ کے لیے آسان ہوگا خدا کی ذات پر توکل کرنا, اتنا ہی آپ کے لیے آسان ہوگا کہ آپ جو ہے وہ ہر طرح کے حالات پہ نہیں بلکہ خدا کی ذات پر اپنی توجہ مقروض کریں گے. اتنا ہی آپ کے لیے ایزی ہوگا کہ آپ دلیری سے ان حالات کے سامنے یہ کہہ سکیں جس طرح انہوں نے کہا کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ وہ آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ ہمیں تیرے ہاتھ سے بھی چھڑائے گا. سو خدا کی ذات کو جانیں, کیونکہ جتنا آپ خدا کی ذات کو جانیں گے اتنا ہی آپ خدا میں گہرے ہوتے چلے جائیں گے. ہمیں اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے, خدا آپ سے پیار کرتا ہے اور خدا یہ چاہتا ہے اور خدا کی یہ مرضی ہے, خدا کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنے آپ کو آپ کے اوپر ظاہر کرے. آمین. سو آگے بڑھتے ہوئے ہم لوگ جو ہے وہ اس بات کو دیکھیں گے کہ انہوں نے کہا, اگر 18ویں آیت کو دیکھیں تو انہوں نے کہا نہیں تو آئے بادشاہ تجھے معلوم ہو. اگین
उनको अंजाम का पता था, क्योंकि अगर आप जो है वो 10वीं आयत को पढ़े तो वहां पे लिखा है, वाज़िया लिखा है कि अगर कोई गिरकर सजदा नहीं करेगा तो उसको आग की जलती हुई भट्टी में डाल दिया जाएगा। उनको अंजाम का पता था, लेकिन वो फिर भी दिलेरी से इस बात को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आए बादशाह, तुझे मालूम हो कि तेरे मामूदों की इबादत नहीं करेंगे और उस सोने की मूरत को जो तूने नस्ब किया है सजदा नहीं करेंगे। उन्होंने फिर से इस बात को बड़ी दिलेरी के साथ जो है वो बादशाह को कहा कि हम जो है वो इसको सजदा नहीं करेंगे, जो मर्जी हो जाए, हम अपने हालात के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, हम इस मूरत को जो है वो सजदा नहीं करेंगे। और जो है वो ईमानदार होते हुए हमारा रवैया भी बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। देखें, जब हम अपने ईमान पर कायम रहेंगे, जब हम खुदा की जात पर तवक्कुल रखेंगे, जब हमें इस बात का यकीन होगा कि हमारा खुदा बचाने की कुदरत रखता है, वो हमारे लिए नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है, वो हमारे लिए सहरा में से नदियां जारी कर सकता है, वो हमारे लिए बियाबान में मन बरसा सकता है, वो हमारे लिए कुलजुम को 2 हिस्सों में बांट सकता है, वो हर तरह के हालात को तब्दील कर सकता है। जब हमें ये पता होगा और हमारा तवक्कुल खुदा की जात पर होगा तो हम क्या करेंगे? हम अपने ईमान में कायम रहेंगे। हम हालात की शिद्दत की परवाह किए बगैर हालात के सामने, हालात के मुंह पर खुदा का इकरार करेंगे और खुदा को इजाजत देंगे ईमान में कायम रहते हुए कि खुदा जो है वो उन हालात में अपने आप को जाहिर करे। और मैं आपको बताऊंगा हमारा ये अमल कि जब हम ईमान में कायम रहेंगे और खुदा पर तवक्कुल करेंगे तो खुदा को इससे मौका मिलेगा कि खुदा अपने आप को हमारे हालात में जाहिर करे। और जब खुदा अपने आप को जाहिर करेगा तो 3 चीजें होंगी, सिर्फ निशानात, अजायबात और मौजज़ात। और ना सिर्फ जो है वो हालात तब्दील होंगे बल्कि हमारे इर्द गिर्द सब कुछ तब्दील हो जाएगा, क्योंकि खुदा उन हालात में अपने आप को जाहिर कर रहा होगा। आमीन। सो यहां पे अगर हम लोग देखें तो यहां पे क्या होता है, बादशाह ने जब उनके जवाब को सुना तो 20वीं आयत का आखिरी हिस्सा हमें बताता है, उसने लिखा है, उसने हुक्म दिया कि भट्टी की आंच मामूल से 7 गुना ज्यादा करें। अगेन, अब जब बादशाह ने यह सुना कि वो हालात जो है वो उस मूरत की इबादत नहीं करेंगे, उसको सजदा नहीं करेंगे, तो बादशाह ने कहा कि ना सिर्फ इनको आग की भट्टी में डाल दिया जाए बल्कि उसकी जो शिद्दत है, उसकी जो आंच है वो 7 गुना ज्यादा तेज कर दिया जाए। और मैनी टाइम्स ऐसा होता है, हालात आपके खिलाफ होते हैं, आप हालात का मुकाबला कर रहे होते हैं, दिलेरी से जो है उसको फेस कर रहे होते हैं, लेकिन अबलीस जो है वो और जोर से आता है, अबलीस और जोर से आता है, अबलीस उन हालात की शिद्दत को और बढ़ा देता है। लेकिन मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, बिल्कुल इन्हीं की तरह उन्होंने इस बात की फिर भी परवाह नहीं की, उन्होंने इस बात की फिर भी परवाह नहीं, क्योंकि देखें अब बाइबल क्या कहती है कि ना सिर्फ उनको भट्टी में डाला गया बल्कि उसकी शिद्दत और बढ़ा दी। फिर भी उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की, फिर भी उन्होंने जो है वो अपना इरादा नहीं बदला। यहां पे एक चीज जो बड़ी अहम है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो ये है आपका चुनाव। देखिए, किसी भी तरह के हालात में ये आपका फैसला है कि आप किसकी प्रस्तिश करेंगे। ये चुनाव आपने करना है, ये आपका डिसीजन है, और जो आपका फैसला होगा वो आपके मुस्तकबिल पर असरअंदाज होगा। आपका ये चुनाव होगा और आपके बिहाफ पे कोई दूसरा शख्स ये चुनाव नहीं कर सकता। इसलिए आप उसी वक्त अच्छा चुनाव कर सकते हैं, आप उसी वक्त जो है वो खुदा के कलाम की बुनियाद पर चुनाव कर सकते हैं, जब आप खुदा के कलाम को जानते होंगे, जब आप खुदा की जात को जानते होंगे, जब आपका तवक्कुल जो है वो उसकी जात पर होगा, जब आपको पता होगा कि मेरा खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है और मेरा खुदा मेरे लिए हर तरह के हालात को तब्दील कर देगा। आमीन। सो उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की, उन्होंने जो है वो इस बात की परवाह नहीं की, बल्कि जो है वो शिद्दत मामूल से ज्यादा होगी। और आगे देखें, अगर आप 22वीं और 23वीं आयत को पढ़ते जाएं और जो है वो आगे पढ़ते जाएं तो आपको पता चलेगा कि जो है वो उसकी शिद्दत जो है वो किस कदर तेज थी। और उसके बाद जो है वो क्या होता है, 24वीं आयत जो है वो जो है वो बहुत जरूरी है, उस पर हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे और उस पर कुछ देर हम लोग जो है वो बात करेंगे। मैं फिर से जो है वो 24वीं आयत को पढ़ूंगा। लिखा है, तब नबूकदनेस्सर बादशाह सरासीमा होकर जल्द उठा और अरकान दौलत से मुखातिब होकर कहने लगा कि क्या हमने 3 शख्सों को बनवा कर आग में नहीं डलवाया? उन्होंने जवाब दिया कि बादशाह ने सच फरमाया। उसने कहा, देखो
میں 4 شخص آگ میں کھلے پھرتے دیکھتا ہوں اور ان کو کچھ ضرر نہیں پہنچا، اور چوتھے کی صورت الہ زادہ کی سی ہے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ سو انڈرسٹینڈ کریں، جب آپ خدا کو اجازت دیں گے اور جب خدا ظاہر ہوگا تو نہ صرف حالات تبدیل ہوں گے بلکہ آپ کے ارد گرد بہت ساری چیزیں تبدیل ہوں گی۔ آمین۔ اور بالکل یہاں پہ ایسا ہی ہوا، نہ صرف ان کے لیے حالات تبدیل ہوئے بلکہ بادشاہ جو ہے اس نے بھی خدا کی قدرت کو دیکھا۔ آمین۔ سو یہاں پہ جس پہ ہم لوگ جو ہے وہ کچھ دیر بات کریں گے وہ یہ ہے، آپ انڈرسٹینڈ کریں، آپ اس بات کو سمجھیں۔ خدا جو ہے، خدا کی مرضی ان کے لیے یہ نہیں تھی کہ وہ آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں ڈال دیا جائے۔ خدا کی مرضی یہ نہیں تھی کہ ان کو بندوا دیا جائے۔ خدا کی مرضی ان کے لیے یہ حالات نہیں تھے، بلکہ خدا نے ان کو آگ کی جلتی ہوئی بھٹی سے بچایا۔ خدا نے جو ہے وہ ان کو ان کے حالات میں رہائی بخشی، اور نہ صرف ان کے حالات میں رہائی بخشی بلکہ لکھا ہے کہ چوتھے شخص کی جو صورت ہے وہ الہ ذات کی سی ہے۔ اور یہ چوتھا شخص کون ہے؟ اس پہ کچھ دیر جو ہے وہ ہم خدا کے کلام میں سے جو ہے وہ بات کریں گے۔ خدا کے خادم اورل رابرٹس جو ہے وہ اس کو، جو اب خداوند یسوع مسیح میں سو گئے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ بیان کیا، اور میں آپ کے لیے پڑھوں گا اور میں چاہوں گا کہ ان کو سنیں اور اس کو اپنے اندر اترنے دیں۔ لکھا ہے، خدا کے خادم یوں بیان کرتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب میں وہ عورت کی نسل ہے، خروج کی کتاب میں وہ فسح کا برہ ہے، احبار کی کتاب میں وہ سردار کاہن ہے، گنتی کی کتاب میں وہ رات کو نظر آنے والا آگ کا ستون ہے، استثنا کی کتاب میں وہ موسیٰ کی مانند ایک نبی ہے، یشوع کی کتاب میں ہمارا نجات کا سردار ہے، کذاب کی کتاب میں وہ قاضی اور شریعت بخشنے والا ہے، روت کی کتاب میں وہ چھڑانے والا کرابتی ہے، پہلے اور دوسرے سیموئل میں وہ قابل اعتماد نبی ہے، پہلے اور دوسرے سلاطین اور تواریخ میں وہ سلطنت کرنے والا بادشاہ ہے، عزرا کی کتاب میں وہ ایک وفادار فقیہ ہے، نہمیہ کی کتاب میں وہ انسانی زندگی کی گری ہوئی دیواروں کو مرمت کرنے والا ہے، آستر کی کتاب میں وہ ہمارا مرتقی ہے، ایوب کی کتاب میں وہ ابدی نجات دہندہ ہے۔ یہ چوتھا شخص کون ہے؟ مزامیر میں وہ ہمارا چرواہا ہے، امثال اور واعظ کی کتاب میں وہ ہماری حکمت ہے، غزل و غزلات میں وہ ہمارا محبوب اور دلہا ہے، یسایہ کی کتاب میں وہ امن کا شہزادہ ہے، یرمیہ کی کتاب میں وہ راست شاخ ہے، نوح کی کتاب میں وہ آنسو بہانے والا نبی ہے، حزقیل کی کتاب میں وہ 4 منہ والا حیرت انگیز انسان ہے، اور دانیل کی کتاب میں وہ آگ کی جلتی بھٹی میں چوتھا شخص ہے۔ یہ چوتھا شخص کون ہے؟ ہوشیہ کی کتاب میں وہ وفادار شوہر ہے، یوئیل کی کتاب میں وہ آگ اور روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے، آموس کی کتاب میں وہ بوجھ اٹھانے والا ہے، عبدیہ کی کتاب میں وہ بچانے پر قادر ہے، یونا کی کتاب میں وہ ہمارا عظیم غیر ملکی مشنری ہے، مکہ کی کتاب میں وہ ایسا پیغمبر ہے جس کے قدم خوشنما ہیں، نحوم کی کتاب میں وہ خدا کے چنے ہوئے کا بدلہ ہے، حبقوق کی کتاب میں وہ خدا کا مبشر ہے، صفنیہ کی کتاب میں وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، حجئی کی کتاب میں وہ خدا کی کھوئی ہوئی حجئی کی کتاب میں وہ خدا کی کھوئی ہوئی میراث کا بحال کرنے والا ہے، زکریا کی کتاب میں وہ گناہ اور ناپاکی کو دھونے کے لیے داؤد کے گھرانے کا سوتا ہے، ملاکی کی کتاب میں وہ آفتاب صداقت ہے جس کی کرنوں سے شفا ملتی ہے۔ یہ چوتھا شخص کون ہے؟ متی کی انجیل میں وہ مسیحا ہے، مرکز کی انجیل میں وہ معجزات دکھانے والا ہے، لوکا کی انجیل میں وہ ابن آدم ہے، یوحنا کی انجیل میں وہ ابن خدا ہے، اعمال کی کتاب میں وہ روح القدس ہے، رومیو کے خط میں وہ ہمارا راست بازی بخشنے والا ہے، پہلے اور دوسرے کرنتھیوں میں وہ ہمیں پاکیزگی بخشنے والا ہے، گلتیوں کے خط میں وہ شریعت کی لعنت سے چھڑانے والا ہے، افسیوں کے خط میں وہ مسیح ہے جس کے پاس بیش بہا دولت ہے، فلپیوں کے خط میں وہ خادم ہے جو ہماری ساری ضرورت کو پورا کرتا ہے، فلپیوں کے خط میں وہ جسم میں الوہیت کی ساری معموری ہے۔ یہ چوتھا شخص کون ہے؟ پہلے اور دوسرے تسلنیکیوں کے خط میں وہ جلد آنے والا بادشاہ ہے، پہلے اور دوسرے تیموتھیوس میں وہ خدا اور انسان کا درمیانی ہے، تیتس کے خط میں وہ وفادار پاسبان ہے، فلامون کے خط میں وہ پیارا بھائی ہے۔ یہ چوتھا شخص کون ہے؟ عبرانیوں کے خط میں وہ ابدی عہد کا خون ہے،
याकूब के खत में वो तबीब आजम है, पहले और दूसरे पतरस के खतूत में वो बड़ा चरवाहा है, पहला और दूसरा और तीसरा यूहन्ना के खतूत में वो मोहब्बत है, यहूदा के खत में वो खुदावंद यीशु है जो अपने लाखों मुकद्दसों के साथ आ रहा है। ये चौथा शख्स कौन है? मुकाशवा की किताब में वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है, खुदावंदों का खुदा है। हालेलुया। ये चौथा शख्स कौन है? ये हाबल की कुर्बानी है, ये नूह की धनक है, इब्राहिम का मेंढा है, इसहाक का कुआं है, याकूब का आसा है, मूसा की लाठी है, यशवा का वो सूरज और चांद है जो ठहर गया, एलिया की चादर है, अलीशा का आसा है, जदाउन की ऊन है, सैमुएल के तेल का सींग है, दाऊद की फलाखन है, हिजकिया की धूप घड़ी है, दानियल की रोया है, अमूस का बोझ है और मलाकी का आफताब सदाकत है। वो पतरस का साया है, वो स्तिफनस के निशानात और अजायबात हैं, पालूस का पटका और रुमाल है, यूहन्ना का मोती जैसा सफेद शहर है, वो यतीम का बाप, बेवा का शहर, रात को सफर करने वालों के लिए सुबह का रोशन सितारा, वीरान वादी से गुजरने वालों के लिए वादी का सोसन, शारून की नरगस और चट्टान में शहद है। ये चौथा शख्स कौन है? ये खुदा के जलाल का पर्तो है, ये खुदा की जात का अक्स है, ये बेशकीमत मोती है, ये मौत की वादी में चट्टान है, लबरेज प्याला है, आसा और लाठी है जिससे तसल्ली मिलती है। ये चौथा शख्स कौन है? ये यीशु नासरी है, जिंदा खुदा का बेटा। हालेलुया। ये वो है जो आपके लिए हालात को तब्दील कर सकता है। आमीन। सो मैं आपको इंकरेज करूंगा, अगर आप खुदा की जात पर तवक्कल करेंगे, अगर आप अपने घुटने हालात के सामने नहीं टेकेंगे, अगर आप खुदा को मौका देंगे, तो खुदा की कुदरत जो है वो आपकी जिंदगी में, आपके हालात में जाहिर होगी। और मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, इस बात को हमेशा जो है वो अपने जहन में रखिए, अपने सामने रखिए। खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा भला खुदा है, वो आपको बचाने की कुदरत रखता है और वो आपके लिए हर तरह के हालात को तब्दील कर सकता है। आमीन। बादशाह ने कहा ये चौथा शख्स कौन है, और इस चौथे शख्स ने ना सिर्फ उनको बचाया बल्कि जो है वो खुदा की कुदरत वहां पे जाहिर हुई। आमीन। और ये चौथा शख्स आपको बचाने की कुदरत रखता है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। अब आप, मैं ये दुआ करता हूं, ये कलाम जितने लोगों तक पहुंचा है, जिन्होंने लाइव सुना है और जो बाद में सुनते हैं, तू अपने इस कलाम के बदौलत अपने लोगों की जरूरत को पूरा कर। शिफा, नजात और बहाली का काम हो और यीशु मसीह का नाम सरबुलंद हो। खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मैं आप सबको इनकरेज करूंगा, अगर ये वीकली मैसेजेस आपको इनकरेज कर रहे हैं तो आप हर सोमवार शाम 7 बजे हमें फेसबुक पर लाइव ज्वाइन करें, और इसके अलावा यूट्यूब पर आप जाएं, ग्रेट जॉय इन द सिटी मिनिस्ट्रीज के नाम से चैनल वहां पे है, और उसको आप सब्सक्राइब करें। वहां पे जो है वो हमारे मैसेजेस जो है वीकली, ये मैसेजेस भी वहां पे पड़े हैं, इसके अलावा दूसरे मैसेजेस भी वहां पे होते हैं। आप खुदा के कलाम को सुने, ईमान में मजबूत हों और फतह से बढ़ के गलबे में जिंदगी बसर करें। गॉड ब्लेस यू।